नाज़रीन खुश आमदीद। 25 दिसंबर का दिन जो है वो कायद आज़म के हवाले से मनाया जाता है। कायद आज़म का यौम विलादत 1876 25 दिसंबर को कायद आज़म जो है वो पैदा हुए, और उसके बाद एक तवील दास्तान जो है वो कायद आज़म की है, वकालत के हवाले से हो या फिर पाकिस्तान के हवाले से हो। कायद आज़म की वो शख्सियत थी जिसने यूनिटी बताया, फेद बताया, डिसिप्लिन बताया, मुसलमानों को एक नई राह दिखाई और बताया, उनको यकीन दिलाया कि मुसलमान जो है वो पाकिस्तान को लेके रहेंगे। अपना मुकदमा जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखा, और अल्लामा इकबाल का जो दो कौमी नज़रिया था उसकी उन्होंने उस तरीके से तर्जुमानी की कि पाकिस्तान जो है वो वजूद में आया। पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों की एक ऐसी जगह बनी जहाँ पे उनको मजहबी एतबार से जो है वो सारी आज़ादियाँ हों। के अलावा भी कायद आज़म की शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं, और आज का दिन एक और एतबार से जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान के 5वीं बार वज़ीर आज़म जो होंगे, जो कि सारी चीज़ें तैयारियाँ नौमुंतखब, तो मैं बोलता अगर वो मुंतखब हो जाते, लेकिन वो तो चुने जा रहे हैं, और पाकिस्तान के 5वीं बार मुतवक्के वज़ीर आज़म नहीं बल्कि यकीनन जो सारी चीज़ें हैं और जो सारी सिचुएशन जो बता रही हैं कि भाई मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो हैं वो 5वें वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान के, आज उनका भी यौम विलादत है। तो कायद आज़म की बदकिस्मती कह ले कि कायद आज़म भी उसी दिन पैदा हो गए कि जिस दिन नवाज़ शरीफ को होना था, और नवाज़ शरीफ की खुशकिस्मती कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो कायद आज़म के दिन पैदा हो गए। वरना अगर कोई और दिन पैदा होते तो फिर उनकी शख्सियत पे जो है वो रोशनी डाली जाती, लेकिन जो है वो लोग जो है वो कायद आज़म के सामने जो है वो नवाज़ शरीफ की शख्सियत पे तो बात करेंगे नहीं। हाँ, लेकिन अगर कोई और दिन होता तो फिर जो है वो ज़रूर इस पे बात की जाती है। खैर, तो कायद आज़म जो है वो बड़े उसूल पसंद आदमी थे। वकालत के शोबे में गए तो एक महंगे तरीन वकील थे। कायद आज़म के वालिद जो थे वो तो चाहते थे कि कायद आज़म अकाउंटेंसी पढ़ें और उसमें तालीम हासिल करें और उसमें अपना कैरियर बनाएं, बट उसमें जो है उनके अपने वालिद से थोड़े इख्तिलाफ थे। कायद आज़म कुछ और करना चाहते थे, लेकिन बाद में जब वो वकालत में आए और तरक्की के मराहिल जो फिर तय किए तो वो कायद आज़म का सही डिसीजन था। इसके अलावा कायद आज़म ने पहले जो है वो कांग्रेस ज्वाइन की। अब आप ये देखें कि एक शख्स जो होता है, जो बड़ा आदमी होता है, वो अपने फैसलों पे नज़रसानी करता है। कायद आज़म पहले कांग्रेस में थे, सारे मुस्लिम लीग के जितने लोग थे वो कांग्रेस में थे। मुसलमान जो थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद हो गए, इसके अलावा देवबंद मकतब फ़िक्र के सारे ही लोग तकरीबन कांग्रेस में थे। गांधी साहब भी थे, नेहरू साहब भी थे, तो कायद आज़म भी जो थे वो कांग्रेस पे थे। लेकिन फिर जब उनको एहसास हुआ कि मुसलमानों की सही तरीके से यहाँ पे तर्जुमानी नहीं हो सकती, तो फिर बंगाल से एक तहरीक जो बनी, जिसे ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग कहते हैं, कायद आज़म उसमें शामिल हुए। और फिर अल्लामा इकबाल के साथ जो है वो ख़तो किताबत के ज़रिए जो है वो राब्ते में थे। अल्लामा इकबाल के दो कौमी नज़रिए को कायद आज़म ने जो है वो हकीकत बनाया। अल्लामा से पूछा गया कि कायद आज़म का इंतखाब क्यों किया, ये तो एक लिबरल आदमी है, इसका तो पहनावा भी हमारे जैसा नहीं है। तो अल्लामा ने कहा ही इज़ अनकरप्टेबल, ही इज़ अनपरचेजेबल, यानी कायद आज़म जो है वो बिकने वाला नहीं है। 11 सितंबर की तकरीर में कायद आज़म ने कहा कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में रहने वाले जितने लोग हैं वो आज से आज़ाद हैं, चाहे वो अपनी इबादत गाहों में जाएं, चाहे मसाजिद में जाएं, या कोई भी उनकी इबादत गाहों वहाँ जाएं, वहाँ जाके वो इबादत कर सकते हैं, वो सब पाकिस्तानी है। तो कायद आज़म ने बताया कि पाकिस्तान में रहने वाला हर मज़हब, हर कौम जो है वो आज़ाद हैं, उनको मजहबी आज़ादी है, उनको हर तरीके की आज़ादी है, वो सिर्फ एक हैं, वो पाकिस्तानी हैं, वो सब एक हैं, चाहे उनके मज़ाहिब अलग हो, चाहे उनका अक़ीदा अलग हो, लेकिन जब वो पाकिस्तान की स्टेट में आ गए तो फिर वो सिर्फ पाकिस्तानी है और बाकी उनको सारी आज़ादी हासिल है। कायद आज़म जो थे वो हर अनपढ़ के दिल की आवाज़ थे। कायद आज़म चूँकि अंग्रेज़ी बोला करते थे और मुसलमान जो थे वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और अंग्रेज़ी ज़बान से इतने फेमिलियर नहीं थे, तो लेकिन जब कायद आज़म अपनी तकरीर स्टार्ट करते थे और कहते थे कोई भी बात मुसलमानों को, तो लोगों को समझ नहीं आती थी, बट वो ये कहते थे कि जिन्ना सही कह रहा है। फिर जमात अली शाह से पूछा गया कि भाई आप इतने बड़े मुदब्बिर हैं, इतने बड़े पीर हैं, और आपने जो है वो एक क्लीन शेव आदमी से जो है वो बैत ले ली है। तो जमात अली शाह ने कहा कि मैंने किसी की बैत नहीं ली है, मेरा तो एक मुकदमा है हिंदुओं से, और उसके लिए मैंने एक वकील मुकर्रर किया है,
اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنی فیلڈ میں جو ہے وہ ایکسپرٹ ہو اور بکنے والا نہ ہو، اور اس کے لیے جو ہے وہ قائد اعظم سے بہتر مجھے کوئی شخصیت نظر نہیں آتی۔ تو قائد اعظم کے گیٹ اپ کے حوالے سے بھی لوگوں کو بڑی پرابلم تھی کہ بھائی ان کی داڑھی نہیں ہے، یہ لبرل ہیں، یہ اسلامی اصولوں پہ نہیں عمل کریں گے۔ تو قائد اعظم نے جو ہے وہ پینٹ کوٹ بھی پہنا، قائد اعظم نے شیروانی بھی پہنی، قائد اعظم نے ٹوپی بھی پہنی، اور بڑے بڑے عالم دین جو ہیں وہ آج وہی ٹوپی پہنتے ہیں، اور کوئی اس ٹوپی کو فلاں عالم دین کے نام سے یاد نہیں کرتا کہ بھائی یہ اس عالم دین جو ہے وہ یہ والی ٹوپی پہنتا ہے۔ اس ٹوپی کو ہمیشہ جنا کیپ کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قائد اعظم جو ہے وہ پاکستان کو لے کے بہت سیریس تھے۔ کیبنٹ میٹنگ میں قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں کے سارے وزیر، پاکستان کے سارے وزیر جو ہیں وہ کیبنٹ میٹنگ میں تشریف لا رہے ہیں، چائے کے ساتھ ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو قائد اعظم نے کہا کیا یہ اپنے گھر سے کھا کے نہیں آ رہے؟ اپنے آخری ایام میں جب قائد اعظم جو تھے زیارت میں قیام پذیر تھے تو ان کے معالج نے ₹1.5 کے موزے تجویز کیے قائد اعظم کو، تو قائد اعظم نے یہ کہہ کے منع کر دیا کہ ایک غریب ملک کا جو سربراہ ہے وہ ₹1.5 کے موزے جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ گورنر ہاؤس میں کچھ فرنیچر آنا تھا، اس کے لیے ایک فہرست جب ترتیب دی گئی اور جب سامان آیا تو قائد اعظم نے لسٹ کو چیک کیا تو ایک کرسی زیادہ تھی۔ جب انہوں نے اپنی ٹیم سے پوچھا کہ بھائی یہ کرسی کیوں ایکسٹرا آئی ہے تو بتایا گیا کہ آپ کی بہن جو ہیں فاطمہ جناح مادر ملت آپ کے ساتھ رہتی ہیں، آپ کی تیمارداری بھی کرتی ہیں، انہوں نے کرسی منگوائی ہے۔ تو قائد اعظم نے کہا اس کے پیسے جو ہیں وہ بیت المال سے نہیں جائیں گے، اس کے پیسے فاطمہ جناح دیں گی۔ تو قائد اعظم کی شخصیت جو تھی وہ بے مثال شخصیت کے حامل تھے۔ آج کے حکمران جو ہے وہ اس کے قریب تر بھی نہیں آ سکتے۔ آج کے حکمرانوں کو آپ صرف جو ہے وہ یاد کریں گے کرپشن کے حوالے سے۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہمارے جسم پہ اگر کوئی زخم ہو جائے تو مکھی جو ہے وہ صرف اس زخم کا انتخاب کرتی ہے۔ تو آج ہم اگر سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں تو ہم صرف انہی سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے، لیکن ایسے بھی سیاستدان تھے، قائد اعظم جیسے بھی سیاستدان تھے، لیاقت علی خان جیسے بھی سیاستدان تھے کہ جن کے دامن پہ کرپشن کا کوئی داغ نہیں ملے گا۔ اور یقیناً یہ پاکستان جو ہے، جو آج پاکستان موجود ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ پاکستان وہ نہیں تھا جس کا خواب علامہ نے دیکھا تھا یا جس کو قائد اعظم نے بنایا تھا۔ یہ پاکستان جو ہے وہ ان سیاستدانوں کی وجہ سے ہے، صرف سیاستدانوں کی وجہ سے ہے بلکہ ہماری وجہ سے ہے۔ ہم سب من حیث القوم جو ہے وہ اس پاکستان کی اس حالت کے ذمہ دار ہیں۔ قائد اعظم تو اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ قائد اعظم کا نام ہمیشہ رہے گا، پاکستان ہمیشہ رہے گا، اور جب بھی پاکستان کا نام لیا جائے گا قائد اعظم کا نام ضرور لیا جائے گا۔ آخر میں میر تقی میر کا وہ شعر کہ جس میں ایسے ہی لوگوں کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو کہ یہاں یاد رہو۔ قائد اعظم ایسا کچھ کر کے چلے گئے ہیں کہ انہیں پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جو ہے جہاں بھی پاکستانی ہیں، جہاں بھی مسلمان ہیں، وہ قائد اعظم کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے۔